बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। DIG मोटरवेज़ एंड हाईवेज़ पुलिस MC2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में सेक्टर ऑफिस में बस कंपनीज़ के मालकान के साथ मीटिंग की गई। जोनल कमांडर DIG मोटरवेज सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में सेक्टर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम बस कंपनीज के मालकान, मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मीटिंग में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के अहकामात पर बस कंपनीज के मालकान तक पहुँचाए। MC2 जोन पर बग़ैर एमरजेंसी एग्जिट और बग़ैर ट्रैकर वाली बसों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रखते हुए सेक्टर कमांडर ने कहा कि बग़ैर ट्रैकर और एमरजेंसी एग्जिट वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला मोटरवे पर बंद कर दिया गया है। तमाम बस कंपनीज बस ड्राइवर्स के हवाले करने से पहले ड्राइवर्स के औकात और आराम को मॉनिटर करें। कंडक्टर स्टीवर्ड्स को भी बसों में सोने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ड्राइवर की ड्राइविंग पर नज़र रखने का ज़िम्मेदार बनाना चाहिए। ड्राइवर्स की पिछली सीटों पर बैठे मुसाफिरों को भी बताया जाए कि अगर ड्राइवर नींद की हालत में गाड़ी चलाते हैं या हद रफ्तार से तजावुज़ करते हैं तो NHMP के हेल्पलाइन नंबर पर इतला दें। सेक्टर कमांडर ने मज़ीद कहा कि अगर ड्राइवरों की लापरवाही बिलखसूस नींद आने की वजह से हादसा पेश आया तो कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मोटरवे पर इस कंपनी का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। बसों में ट्रैकर और डैशबोर्ड कैमरा लगाने और उन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर्स को कानून की पासदारी करवाना है, ताकि बस में मौजूद मुसाफिरों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में इंस्पेक्टर मुमताज़ भट्टी, सब इंस्पेक्टर इंतज़ार मेहदी, सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से आटे की बिलातअत्तल फराहमी के लिए क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हिदायत पर फ्लोर मिल्स और सेल पॉइंट्स की सख्त चेकिंग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने 10 दुकानें और एक फ्लोर मिल सील कर दी। आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का कहना था कि ज़िला भर में गंदम और आटे की बिलातअत्तल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त नाकाबंदी भी की गई है। फ्लोर मिल्स कोटे के मुताबिक मार्केट में सप्लाई दें। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर दुकानों की सप्लाई की इंस्पेक्शन जारी रखी जाएगी। ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रफ़त मुख्तार राजा ने ब्रांचेस हेड से हफ्तावार मीटिंग की। मीटिंग में पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल रहीम, प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तमाम ब्रांचेस की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। RPO ने कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। कहा, वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखें, खुश असलूबी से फ़राइज़ की अदायगी इबादत से कम नहीं, महकमाना अमूर को बर वक्त अंजाम दें। सिब्बी की तहसील लहड़ी में हुकूमत पंजाब के ताउन और ज़िली महकमा सेहत सिब्बी के ज़ेर तमाम मुतासरीन के लिए RHC हस्पताल में फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सरदार ज़ादा मीर हैर ब्यार खान टोमकी के ख़ुसूसी ताउन से RHC हस्पताल लहड़ी में फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ सिब्बी डॉक्टर गुलाम सरवर हाशमी और DHO वाजिद मंसूर अहमद बलोच ने फ्री मेडिकल मोबाइल कैंप का दौरा किया। फ्री मेडिकल मोबाइल कैंप में मेल फीमेल डॉक्टरों की टीम ने तकरीबन 500 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त चेकअप करके इलाज मुआलजा किया। मरीज़ों के जदीद मशीनों के ज़रिए मलेरिया, शिरकान, एक्सरे समेत मुख्तलिफ बीमारियों के मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए। फ्री मेडिकल मोबाइल कैंप में ज़्यादातर मरीज़ ख़वातीन और बच्चे थे। डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ सिब्बी डॉक्टर गुलाम सरवर हाशमी का कहना था कि मुतासरीन को बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। सिब्बी में बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के हर देहात में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद जारी रहेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान को घर से भागे गुमशुदा 10 साला बच्चे के लवाहिकीन की तलाश है। बच्चा अपना नाम अली हसन वल्द हाशिम बताता है। बच्चा अपना घर बस्ती बखूरबी अहमदपुर शर्किया बताता है।
چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی جانب سے بچے کو 1 ماہ قبل حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بھرپور کوشش کے باوجود تاحال بچے کے لواحقین کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بچے کے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132201 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ملتان میڈم ہما نصیب نے بتایا کہ نظم و ضبط کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہفتہ روزہ محرر ریفریشر کورس کے امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پنجاب ڈاکٹر ریاض احمد نصیر گاڑا، ڈی آئی جی پیٹرولنگ سرفراز احمد فلکی کے حکم پر سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس میڈم ہما نصیب کی زیر قیادت فوکل پرسن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ظفر اقبال ڈوگر کی زیر نگرانی پیٹرولنگ اہلکاروں کے ریفریشر کورس محرر کا تحریری امتحان کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ڈیوٹی کے معیار کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور فورس کے فعال کو بہتر بنانے کے لیے منعقد کیا گیا۔ ملتان ریجن کے اضلاع کی مختلف پیٹرولنگ پوسٹ سے محرران نے شرکت کی۔ کورس اور امتحان کا بنیادی مقصد احساس ذمہ داری، ریکارڈ کیپنگ، ٹائم مینجمنٹ، عوامی خدمت کے جذبہ کو ایس او پیز کی روشنی میں عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، تاکہ ضلع کی سطح پر نئی جہت پیدا ہو اور مجموعی طور پر معیار ڈیوٹی اور نظم و ضبط بہتر ہو۔ سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس میڈم ہما نصیب اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ظفر اقبال ڈوگر نے پیٹرولنگ اہلکاروں کے ریفریشر کورس محرر کے تحریری امتحان کی نگرانی کی۔ گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول شاہ رکن عالم کالونی ملتان میں زیر تعلیم 5 تا 12 سال تک کی عمر کے طلبہ کو کووڈ-19 ویکسینیشن کی گئی۔ ویکسینیشن محکمہ ہیلتھ یونین کونسل نمبر 13 غوث پورہ کی ٹیم نے کی۔ اس موقع پر واک بھی کی گئی۔ پرنسپل ادارہ اعضاء پروفیسر عنایت قریشی نے طلباء و اساتذہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگوانا بچوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا 5 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کو حفاظتی ویکسین لگوانا والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے اساتذہ اور تعلیمی ادارے شعور آگاہی فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک احسن اقدام ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے 17 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایات پر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان کی جانب سے انسداد گداگاری مہم اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ملتان شہر کے مختلف علاقوں سے بھکاری، گھر سے بھاگے، گمشدہ اور دیگر بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا جا رہا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے دوران بھکاری، گھر سے بھاگے، گمشدہ اور دیگر 17 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ شعبہ عوامی آگاہی اور میڈیا سیل کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر عوام الناس میں گداگری کی روک تھام اور بچوں کے تحفظ اور ہیلپ لائن 1121 کی پروموشن کے لیے آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی بھکاری بچہ، گھر سے بھاگا، گمشدہ، لاوارث، بے آسرا، جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار بچہ نظر آنے کی صورت میں فوراً چائلڈ ہیلپ لائن 1121 یا 06165132201 پر رابطہ کریں۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔